नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। हैदराबाद जिले के आयनाखाल बाजार क्षेत्र में सुपारी व्यवसायियों द्वारा व्यक्त किया गया नाराजगी। पुलिस प्रशासन द्वारा 12वीं सुपारी के नाम पर स्थानीय सुपारी विक्रेताओं को की जा रहा है हैरान। असम त्रिपुरा सीमांतवर्ती क्षेत्र चुराईबाड़ी इलाके में हर रोज चल रही है करोड़ों रुपए के गांजे का व्यापार। अक्सर कानून की गिरफ्त में पकड़ा जा रहा है गांजे की बड़े पैमाने पर चोरी। कछार जिला तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका के कर वृद्धि के प्रतिवाद में आयोजित किया विक्षोभ प्रदर्शन कार्यक्रम। सत्ता पर त्याग करने का किया गया मांग। सदो असम मध्याह्न भोजन कर्मचारी यूनियन के तीसरा कछार जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। काटीगुड़ा क्षेत्र में लोगों में छाई खुशी की माहौल। पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए हैदराबाद जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया विश्व भ्रातृत्व दिवस। स्वामी विवेकानंद के जीवनादर्श पर किया गया आलोकपात। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। हैदराबाद जिले के आयनाखाल क्षेत्र में सुपारी व्यवसायियों द्वारा विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। राजमार्ग का अवरोध भी किया गया। सूत्र के अनुसार ग्रामीण अर्थनीति के मूल बुनियाद सुपारी व्यापार है। कई क्षेत्र में लोग सुपारी के व्यापार से ही अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं और परिवार का भरण पोषण भी कर रहे हैं। 12वीं सुपारी के नाम पर स्थानीय सुपारी उत्पादकों को अपनी उत्पादित सामग्री विक्रय करने में पुलिस प्रशासन परेशानी खड़ा कर रही है। कई क्षेत्रों में पैसे की वसूली भी चल रही है। गैर जिम्मेदाराना तौर पर सुपारी व्यवसायियों को फर्जी व्यापारी के नाम देकर उनके सामान जब्त किए जाने के साथ साथ व्यापार में परेशान किए जाने पर स्थानीय व्यापारी ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। घरवा सुपारी व्यापारी जसीम हुसैन हजारी, सपन पाल, नूरुल हुदा बड़भुइया, नजमुल हुसैन बड़भुइया, आफ्ताब उद्दीन बड़भुइया, मिल्टन लॉज, अपू दास, समीरुद्दीन लश्कर, एलकासुद्दीन सहित 100 से भी ज्यादा इस दिन सुपारी व्यापारियों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पुलिस प्रशासन तथा असम सरकार पर कई आरोप लगाए। उनका यह भी आरोप था कि गैर जिम्मेदाराना तौर पर सरकार 12वीं सुपारियों के व्यवसायियों के साथ साथ उन पर भी कानूनी शिकंजे अपना रहा है, उनके व्यापार पर परेशानी खड़ा कर रहा है, जिसके चलते परिवार सदस्यों के प्रतिपालन में उन्हें बेहद परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। जवाब चाहिए, जवाब दो। पुलिस प्रशासन हाय हाय, असम में पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। আমাদের দাবি ন্যায্য দাবি, আমাদের দাবি মানতে হবে, আমাদের দাবি ন্যায্য দাবি, আমাদের দাবি মানতে হবে, নইলে এই আন্দোলন চলছে চলবে, নইলে এই আন্দোলন চলছে চলবে। আসাম সরকার হায় হায়, আসাম সরকার হায় হায়, আমাদের দাবি ন্যায্য দাবি মানতে হবে, আমাদের দাবি ন্যায্য দাবি, আমাদের দাবি মানতে হবে, নইলে এই আন্দোলন চলছে চলবে, নইলে এই আন্দোলন চলছে চলবে, বাড়িয়ে বিক্রি করতে হবে। কাঁচা সুপারি কেন বন্ধ করা হলো? জবাব চাই, জবাব দাও। লোকের কাঁচা সুপারি বন্ধ করা হলো কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। আসাম সরকার হায় হায়, আসাম সরকার হায় হায়। কোন সরকারি গোয়ালো চালা বর্তমানে কত তারা গোয়াইনা থামেন জান না, এখন তারা গোয়ালো চালা, এখন কিতা হতা মতো বেশি আইতাম বর্তমানে হোটেল দাইতে খাতে তারা চালা ধরে আছে, কিতা হতা পারি দাও বলতে আইছো বর্তমানে আই সারা সারা দাবি গোয়ালো বহুত কোন কারবারি গোয়ালো না, কিতা হতা বর্তমানে
টানা ধরে আছে খারবারি কইতে কই আমরা গোয়া তো আমরা কোলা ব্যবস্থা সরকার দেখ আমি এখন খাইতে পারতাম কিনা সরকার কোলা ব্যবস্থা দেখ আমরা আস্তা বছর ভাড়া লাইতে গেলে গোয়া ব্যবস্থা পারি না খারবারি গেলে গোয়া লয় না মাত্র পারি খারবারি গোয়া না খর দুইটারা গোয়া লইতে বর্তমানে পুলিশ আট খাইলা এমতো বিশ্ব সরকারে আট খাইলিতা গোয়া তারা চালান যান না এখন আমরা সরকারি কোনো বাঁচিও আমরা ঠিকই দেব কিন্তু লোকাল গোয়া লোকাল বেস্টে দিলে সরকারে আর কিতা করতাম আমরা কোনো ব্যবস্থা নাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আমরা কোনো একটা ব্যবস্থা দেব আমরা কোনো বাঁচার লাগা নাই আমি মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়ের কইয়ার আমরা বড়াকর গোয়াটা বেচার কোনো অনুমতি আপনি দেখবো আমরা কোনো বেতার ব্যবস্থা নাই আমরা রান্না করি আছে বর্তমানে এবার গাছও গুড়া ধরছে না এটা তুলা ধরছে বেশি কষ্ট খাইছে বর্তমানে বেতার কোনো গাছ দিচ্ছেন না সরকারি আমার কোনো একটা ব্যবস্থা দেব আমরা আর ঘুমায় না এই বলি আমার ওটা লাগিয়েও দেখুন লোকাল কাঁচা সুপারি যেটা বার্মিজ সুপারি বন্ধ করা হয়েছে হ্যাঁ ভালো পদক্ষেপ কিন্তু বার্মিজ সুপারি বলে আজকে আসামে লোকাল কাঁচা সুপারি টোটাল বন্ধ করা হয়েছে কারণ হাইলাকান্দি থেকে যদি সুপারি গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে একটি গাড়ি ছাড়া হয় তাহলে প্রশাসন যে কোনো থানার সামনে গেলে প্রশাসন আটকে রাখে তারপরে গাড়ি চুটার যদি কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় প্রশাসন থেকে বলা হয় যে টাকা দেওয়ার জন্য কেন প্রশাসনকে টাকা দেওয়া হবে এবং আসাম সরকারের এই পদক্ষেপ কেন এটা লোকাল সুপারি আজকে দিনমজুর মানুষ থেকে ছোটোখাটো ব্যবসায়ী সব এই কাঁচা সুপারি কেনা বেচা করে ওদের জীবিকা নির্বাহ করে কিন্তু যদি এগুলা বন্ধ হয়ে যায় আসামের মানুষের বেহাল অবস্থা হবে এটা আমরা কোনো অবস্থা মেনে নেব না গাড়ি ছাড়ার জন্য কোন পুলিশ কারণ গুমরাতে গত পরশুদিন একটি গাড়ি আটকে রাখা হয়েছিল মানে রাত্রে 9টা থেকে সকাল 4টা পর্যন্ত আলোচনা হয়েছে কিন্তু প্রশাসন থেকে গাড়িটি চালা হয় না তার কারণটা কি আসাম সরকারের কাছে আমরা জানতে চাই এবং প্রশাসনের কাছে জানতে চাই প্রশাসন এই ধরনের পদক্ষেপ কেন নেয় আর আরেকটা কথা হলো যে লোকাল কাঁচা সুপারি কেন বন্ধ করা হয় এটার কারণ কি আসাম গভর্নমেন্টকে আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই বিজেপি গভর্নমেন্ট আসার পর থেকে মানুষের এমন অবস্থা হয়েছে দ্রব্যমূল্য এমন বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সব বন্ধ হওয়ার পথে আজকে এটা কৃষিক্ষেত্রের মতো কৃষকরা সুপারি একটা কৃষিক্ষেত্রের মতো আমাদের বরাকবেলির প্রত্যেক পরিবারের ঘরে ঘরে সুপারি আছে প্রত্যেক পরিবারে সুপারি বেচে ওদের জীবিকা নির্বাহ করছে কিন্তু এই কাঁচা সুপারি কেন বন্ধ করা হয় আমরা আসাম সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কাছে একটাই অনুরোধ যাতে যত শীঘ্রই তাড়াতাড়ি যাতে এই সুপারিগুলির ব্যবস্থা নেওয়া হয় না হলে আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বৃহত্তরভাবে আন্দোলন গড়ে তুলব আসাম সরকার হয় আজকে আপনারা দেখুন আসাম সরকারে এমন এক পদক্ষেপ দিছে আজকে বিগত 1 বছর থাকিয়া আসাম সরকারে বরাকবেলি বিশেষ করে হাইলাকান্দির যেটা গরিব মানুষ আর গরিব মানুষের বন্ধ করে রাখি লাইছে বার্মি সুপারি কইয়া মানুষের লোকাল সুপারি যেটা যা বেচে যা রঠা বানায় তারা কিতা করছে আসাম সরকারে ওকে বার্মিজ কইয়া মানুষের ব্লক করে রাখি দিছে আজকে হাইলাকান্দির আপনারা দেখুন যে অটো চালায় যে রিক্সা চালায় যে ড্রাইভার যে হকির তারা সবার করে কিন্তু তাহক না তাহক গোয়ার গাছ আছে তারা প্রত্যেক রবিবারে 1-2 গোয়া লইয়া হয় আবার পরে কিতা হয় খেয়াও তারা গোয়া লইন না কেনে গোয়া লইন না ই গোয়াগুন লইয়া যাবার বাদে পুলিশে আটকাইলায় আজকে এই সুপারিগু পুলিশে আটকাইলায় খালাইন আজকে মানুষ বর্তমানে বাজারে সুপারি লইয়া আইছেন মানুষের বেশিরভাগ কোনো রাস্তা নাই মানুষে খাইতেও পান না মানুষের অবস্থা হয়েছে কয়েকদিন আগে হাইলাকান্দি ডিসি অফিসে মিটিং হয়েছে ডিসি অফিস থেকে একটা নোটিশ আউট হয়েছিল যে যারা মানুষের খুচরা গোয়া বিক্রি করে যারা মানুষের খুচরা সুপারি বিক্রি করে তার একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া হইব আজকে 4-5 মাস হইয়া আসছে এটা তারা মানুষরে কোনো সুরাহা দিছেন না কিন্তু হত্যা দিছেন না আজকে আপনারা দেখুন বাজারও হাজার হাজার মানুষ হয়েছেন 1-2 গোয়া লইয়া 1-2 সুপারি লইয়া তারা বেচতে পারেন না মানুষ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কাছে আমি অনুরোধ করছি আই এম রিকোয়েস্টিং টু আওয়ার অনারেবল চিফ মিনিস্টার অফ আসাম প্লিজ ইউ সি আওয়ার সিচুয়েশন এন্ড অ্যাজ সুন অ্যাজ প্লিজ সলভ দ্য প্রবলেম আমি আমাদের হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্টের ডিসি মহোদয়কে অনুরোধ করছি যাতে খুব শীঘ্রই তাড়াতাড়ি আমাদের এই খুচরা বিক্রেতারা তাদেরকে একটি সুরাহা দেওয়ার জন্য এবং যেটা অসুবিধা হয়েছে মানুষরা কেন গোয়া বিক্রি করতে পারছে না সেটার জন্য কিছু একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য যদি আগামী রবিবার খুব আগে আমাদের এই সমস্যার সমাধান না হয় তাহলে আগামী রবিবারে আমরা এখানে ন্যাশনাল হাইওয়ে ব্লক করে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করব আসাম সরকার হায় হায়
असम राज्य के करीमगंज जिले के त्रिपुरा सीमांतवर्ती क्षेत्र में हर रोज लाखों रुपए की गांजा जब्त किया जा रहा है। त्रिपुरा राज्य के पुलिस प्रशासन पर भी कई सवालिया निशान लग रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पिछले 48 घंटों में लगभग 3 करोड़ रुपए का गांजा जब्त किया गया है। सूत्रों के अनुसार 65 लाख रुपए का गांजा चुराईबाड़ी क्षेत्र से एक लोरी से जब्त किया गया। खुफिया सूचना के आधार पर बाजारी चौरा व चुराईबाड़ी पुलिस वास्प पोस्ट के कार्यकर्तागण रूटीन तलाशी के दौरान त्रिपुरा अगरतला से गुवाहाटी जाने वाले NL01 AA 4976 नंबर के 6 पहिए वाले कंटेनर से बड़े पैमाने पर गांजा जब्त किया था। करोड़ों रुपए के गांजा जब्त किए जाने के बाद एक और ट्रक से शक के आधार पर छानबीन के तहत लगभग 65 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसका बाजार मूल्य लगभग 65 लाख रुपया बताया जा रहा है। बड़े पैमाने पर हर रोज गांजे की तस्करी चुराईबाड़ी गेट में पकड़ा तो जा रहा है, लेकिन त्रिपुरा के सरकार के पुलिस क्या कर रही है और हर रोज इन व्यापारियों में से कुछ क्यों पकड़े जा रहे हैं, इस बात पर भी सवालिया निशान है। 12:30 মান বজাত এখন 407 ট্রাক ত্রিপুরার ফালৰ পৰা আহি আমাৰ চেক পইণ্টত আহি আমাৰ যিটো বেৰিকেড আছে বেৰিকেড ভাঙি গাড়ীখন তাত পলাল। খুব স্পীডত গুচি গ'ল। তেতিয়া আমি গাড়ীখন পিছা কৰিলোঁ। পিছা কৰি আমাৰ চৰাইবাৰী ৱাচ পোষ্টৰ অকণমান আগত প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ আগত অলপ হাবি আছিলে। তো হাবিৰ ওচৰত গাড়ীখন ৰাখি যেতিয়া দেখিলে মই পিছা কৰি আছোঁ, তেতিয়া গাড়ীখন ৰখি হাবিৰ আশ্ৰয় লৈ সি পলাই গ'ল, ড্ৰাইভাৰ আৰু হেণ্ডিকেপ। এতিয়া আমি গাড়ীখন গৈ পালোঁ আৰু আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছো আছিলে আৰু মিডিয়াৰ মানুহ আছিলে তাতে গাড়ীখন দেখিলোঁ যে তাত এমটি কিছুমান ট্ৰেবিলাক ফ্ৰুটছ লৈ আহে বা কিবা চব্জি তব্জি আনা এইবোৰ বস্তু আৰু লোড আহিলে গাড়ীখনত। এতিয়া আমি চেক কৰিলোঁ। চেক কৰাৰ পিছত দেখা গ'ল যে তাতে অবৈধ গাঞ্জা আছে আৰু গাঞ্জাখিনি আমি NDPS এক্টমতে আমি চিজ কৰিলোঁ। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছৰ আগত মিডিয়াও আছিলে। তাতে টোটেল গাঞ্জা হ'ল 6 কুইণ্টেল 53 কেজি আৰু তাতো কোনো এৰেষ্ট আমি তাকো এপ্ৰিহেণ্ড কৰিব পৰা নাই। কিছুমান তথ্য আমি বিচাৰি পাইছোঁ, বৰ্তমানে মই এতিয়া খোলাচা কৰা নাই। ইমানেই নম্বৰ হ'ল AS10C 8339 লক্ষ টকামান হ'ব। মানে আমি এটা জেৰক্স আৰ্টি বুক পাইছোঁ। এতিয়া মই নামটো ক'বলৈ মই এতিয়া कछा जिला तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा कई दफा मांगों को लेकर सिचर के खुदराम प्रतिमूर्ति के नीचे विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। नगर पालिका के कर वृद्धि तथा राजमार्ग के संस्कार, बाढ़ से प्रभावित कई क्षेत्र तथा सिलचर शहर के उन्नयन के विभिन्न पहलुओं को लेकर आरोप प्रत्यारोप करते हुए तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर कई आरोप दागे और भाजपा कार्यकर्ताओं को अपने पद से इस्तीफा दिए जाने का मांग भी रखा। এবং এক্সিকিউটিভ অফিসারকে আমরা বলেছি যে আপনাদের এই সিদ্ধান্ত আমরা কোনোদিনও মেনে নিতে পারবো না এবং অতি সত্বর আপনারা সরকারের সাথে কথা বলে যে পরিমাণ ট্যাক্সের বোঝা বাড়াবার চেষ্টা করছেন সেটা আপনারা প্রত্যাহার করুন। বন্ধুগণ, আপনারা দেখেছেন বিগত দিনে করোনার ফলে এই শীর্ষ শহরের মানুষরা যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ব্যবসায়ীরা যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তারপর কিছুদিন আগে যে বন্যা, যে প্রলয়ঙ্করী বন্যার ফলে মানুষ যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সরকারের উচিত ছিল মানুষের পাশে থেকে, মানুষের সাথে থেকে এই ধরনের হটকারী সিদ্ধান্ত না নেওয়া। কিন্তু সরকার সেসবের দিকে চিন্তা না করে একতরফাভাবে আজকে শিলচর শহরের মানুষদের এই গভীর বিপদের মুখে ছেড়ে দিতে চাইছে। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, যিনি জনপ্রতিনিধি, শিলচরের বিধায়ক, জনতার ভোটে নির্বাচিত হয়ে তিনি জনতার কথা চিন্তা না করে তিনি হুমকি দিয়েছেন যে যারা সেলফ অ্যাসেসমেন্ট হবে না তাদের উপর আইনি প্রক্রিয়া হবে, মানে তাদেরকে তিনি জেলে পড়বেন। দীক্ষা চালায় শিলচর সমাজের এই বিধায়ককে, তিনি জনসাধারণের কথা চিন্তা না করে তিনি সরকারের গোলাম হয়ে উনার নিজের কাজ করছেন। তাই বন্ধুগণ, আমরা বিগত দিনে যেভাবে এই ট্যাক্স সম্বন্ধে সরকারকে আমরা জানিয়েছি, আমাদের বিরোধীদের কথা জানিয়েছি, আজকে আমরা এখানে ধর্ণা দিচ্ছি এবং আগামী দিনেও আমরা সরকারের সিদ্ধান্ত ক্যান্সেল না হওয়া পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেস
শিলচর শহরের জনসাধারণের পাশে থাকবে এবং শিলচর শহরের জনসাধারণের স্বীকৃতি আদায়ে আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব। चौदह असम मध्यान्ह भोजन कर्मचारी यूनियन का तीसरा कछार जिला सम्मेलन काटीगुड़ा क्षेत्र में आयोजित किया गया। गोविंदपुर क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर कार्यकर्तागण मौजूद थे। संगठन के सभानेत्री कमरेड अपराजिता चक्रवर्ती की मौजूदगी में सीटू का झंडा फहराया गया। तत्पश्चात सुप्रिया भट्टाचार्य व दूसरे हस्तियों ने शहीद वेदी पर माल्यार्पण किया। सहसभापति राज्य कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्ता कमरेड हितेश दास भी कार्यक्रम में मौजूद थे। करीब 200 सदस्यों की मौजूदगी में इस दिन कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया। অভিৱৰ্তনত মিলিত হ'ল তেওঁলোকক আমাৰ সুপ্ৰিয়তা আছে ইয়াত বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰা হৈছে CITU, ইয়াত লিখাও আছে CITUৰ নামৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিবিলাক শ্ৰমিক সংগঠন আছে এই শ্ৰমিক সংগঠনসমূহক কোৱা হয় ট্ৰেড ইউনিয়ন। আৰু এই শ্ৰমিক সংগঠন বা ট্ৰেড ইউনিয়ন সমূহৰ এটা কেন্দ্ৰ বা উমৈহতীয়া মঞ্চ হৈছে CITU, চেণ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়ান ট্ৰেড ইউনিয়নছ। C চেণ্টাৰ, I ইণ্ডিয়ান, T ট্ৰেড, U ইউনিয়নছ, চেণ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়ান ট্ৰেড ইউনিয়নছ। একেবাৰে সংক্ষেপে কোৱা হয় সিটু। আপোনালোকে বেছিভাগে সিটু বুলি জানে। CITUৰ যিসকল সদস্য বিভিন্ন LP স্কুলত মেনেজিং কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট বা মেম্বাৰ হিচাপে আছিলে তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰিছিল যে যিসকল ৰন্ধনকৰ্মী স্কুলবিলাকত ৰন্ধা বঢ়া কৰি আছে এতিয়া হে 2গৰাকী 3গৰাকী অৰ্থাৎ 25 গৰাকী যদি শিশু থাকে एगोराकी रंधन कर्मी। हाइलाकांदी जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी हाइलाकांदी ढाका के उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के बीचों बीच विश्व भ्रातृत्व दिवस पालन किया गया। स्वामी विवेकानंद के दर्शाए गए विभिन्न पहलुओं के बारे में इस दिन आलोकपात किया गया। उनके प्रति श्रद्धा भी निवेदन किए गए। कंठशिल्पी भाग्यश्री भट्टाचार्य ने भारत हमारा भारतवर्ष संगीत के माध्यम से इस कार्यक्रम का सूचना किया। स्वागत वक्तव्य में हाइलाकांदी संस्था के नगर प्रमुख सदानंद भट्टाचार्य व दूसरे कार्यकर्ताओं ने भी अपने वक्तव्य रखे और स्वामी जी के जीवनादर्श तथा उनकी जीवन के कई पहलुओं पर कई वक्ताओं ने आलोकपात करते हुए विश्व भ्रातृत्व दिवस के पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक किए। स्वामी विवेकानंद 1893 সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে যে ধর্মসভা বক্তৃতা দিয়েছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ধার্মিক বক্তৃতা হিসাবে সেটা আজও স্বীকৃতি লাভ করে। আমেরিকাতে গিয়ে 30 বছরের এক সময় যেভাবে ভারতের হিন্দু ধর্ম আলোচনা সভা হবে এবং একই সঙ্গে থাকবে সঙ্গীতানুষ্ঠান। আমি প্রথমে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিবেকানন্দ কেন্দ্রের বরাক বিভাগের যুবাবর্গ জগেশ্বর দেব মহাশয়কে মঞ্চে আসন গ্রহণ করছি। আমি আমন্ত্রণ यासी संगठन के उद्योग से तथा योगा संस्थान के कार्यकर्ताओं के सहयोग से वालूग्राम क्षेत्र में योगा प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्साही लोग भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के चलते लोगों में काफी खुशी की माहौल देखने को मिला।
আস্তে আস্তে বসে যান। রিল্যাক্স। এখন অর্ধ শলভাসন হবে। অর্ধ শলভাসন। হাতটা পিছন দিকে রাখবেন, হাত পিছন দিকে। দিঘা লাগবে নিচে নিচে। ভাঙবে না, আস্তে আস্তে বডি সেট করবো, মানে এইখান থেকে নেবো না আর কি। এই শ্বাস টানতে টানতে ঠিক আছে, হাত পা টান থাকবে, সেটা নৌকাসন হয়। সোজা হয়ে আরাম করে সুখাসন। পদ্মাসন কাকার হয়, পদ্মাসন পুরো পদ্মাসনটা দেখি তো কাকার হবে পদ্মাসন। আপনারও হবে। समाचार में लेते हैं एक छोटा सा विराम। শারদ উৎসবে বরাকবাসী জনগণকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানায় চৌধুরী টেক্সটাইলস ফাটক বাজার শিলচর। এবারের পুজোয় চৌধুরী টেক্সটাইলস নিয়ে এলো বাম্পার অফার। দশমী, দীপাবলি এবং ছট পূজা উপলক্ষে ৫,০০০ টাকার কেনাকাটা করলে গ্রাহকরা পাচ্ছেন একটি কুপন। এই কুপনে প্রথম পুরস্কার হিসাবে রয়েছে স্কুটি, দ্বিতীয় পুরস্কার হিসাবে রয়েছে এলসিডি টিভি, তৃতীয় পুরস্কার হিসাবে রয়েছে ফ্রিজ, চতুর্থ পুরস্কার হিসাবে রয়েছে সেলাই মেশিন এবং পঞ্চম পুরস্কার হিসাবে রয়েছে গ্যাস স্টোভ। ডাবল ধামাকা অফার 2022-এ গ্রাহকরা পাচ্ছেন 20,০০০ টাকার কেনাকাটা করলে আকর্ষণীয় গিফট। খেলা হবে ছট পূজার পরে। তাই দুর্গাপুজোর আনন্দ উৎসবকে আরও রঙিন করে তুলতে মন মাতানো আকর্ষণীয় পোশাকের জন্য আজই পদার্পণ করুন চৌধুরী টেক্সটাইলস ফাটক বাজার শিলচর, গলি নম্বর 2, শিলচর সদর থানার নিকটে। ফার্নিশিং পয়েন্ট, শিলংপট্টি রোড, শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েंट शिलंगपट्टी शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में त्रिपुरा राज्य के उत्तर त्रिपुरा जिला धर्मनगर इलाके में विक्षोभ रैली आयोजित किया गया। डीवाईएफआई के कार्यकर्ताओं द्वारा कई दफा मांगों को लेकर यह रैली निकाला गया। बिजली परिसेवा, रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी, विभिन्न ज्वलंत समस्या तथा कई और परेशानियों को लेकर यह जुलूस निकाला गया। बेकार युवकों को कर्म संस्थान तथा कई और मांगों को लेकर निकाले गए सीपीआईएम, डीवाईएफआई व दूसरे कई संगठन कार्यकर्ताओं के इस विक्षोभ रैली में लोगों ने जमकर भाग लिया। भगत सिंह प्रतिमूर्ति के नीचे पहुंचकर एक नागरिक सभा के जरिए इस दिन इस कार्यक्रम का समापन किया गया। बाद में इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सीपीआईएम के राज्य सभापति जितेंद्र चौधरी, महकुमा कमेटी के संपादक अमिताभ दत्त, सीपीआई के नेतृत्व इस्लामुद्दीन व दूसरे
कार्यकर्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान किए। উত্তর ত্রিপুরা যে কোনো মূল্যে দখল করতে হবে, কিন্তু ত্রিপুরা যে এসে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে কি বলবে তারা? এই ত্রিপুরা যে শিক্ষা বলুন, স্বাস্থ্য বলুন, গ্রাম উন্নয়ন বলুন, আইন শৃঙ্খলা, উগ্রপন্থা দমনে কর্মসূচি এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সমস্ত ধরনের যে প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়েও, সমস্ত ধরনের বাধার মধ্যে দাঁড়িয়েও প্রায় সমস্ত সূচকে ভারতবর্ষের বড় বড় রাজ্যের চাইতেও এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে এত বড় রাজ্য আসাম। আজকের এই সংগ্রামী মিছিল শেষে এই পথসভার শ্রদ্ধেয় কমরেড সভাপতি বিধায়ক ইসলামউদ্দিন সাহেব, এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের উত্তর ত্রিপুরা জেলা এবং ধর্মনগর মহকুমা কমিটির নেতৃবৃন্দ, এবং আজকে এই ধর্মনগর শহরে আমাদের যে কর্মসূচি, এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সংগ্রামী মায়েরা, বোনেরা এবং বন্ধুগণ, যুব বন্ধুরা, আমি আপনাদের সকলকে এবং যারা আমাদের বক্তব্য শুনছেন তাদের সকলকেও আমাদের পার্টির তরফ থেকে এবং আমার নিজের তরফ থেকে अभिनंदन एवं शुभेच्छा जानाচ্ছি। शेरजिल के जाने माने क्रीड़ा संगठन टाउन क्लब के वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम 11 सितंबर को टाउन क्लब में आयोजित किया गया। क्लब के वरिष्ठ दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में आयोजित विभिन्न इवेंट्स के प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया और उत्साही खिलाड़ी तथा प्रतियोगियों के बीच काफी आनंदपूर्ण माहौल देखने को मिला। এটা কিন্তু আমাদের বোঝা উচিত ছেলেমেয়েদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। ছেলেমেয়েরা যত বেশি স্বাস্থ্যবান হবে, শরীর শক্ত হবে, ততই তার কিন্তু আগামী দিনে তার জন্য সেটা ফলদায়ক হবে, লাভজনক হবে। নইলে একটা সময়ে আমরা লক্ষ্য, আমি আগামী প্রজন্মের কথা বলছি, আমরা তো বড় হয়ে গেলাম, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর কিন্তু আমরা হাঁপিয়ে যাব, শরীর শারীরিক ক্ষমতা কমে যাবে, এত চাপ থাকবে, কাজের চাপ। তো সেই জন্য খেলাধুলা প্রয়োজন প্রত্যেক বালক শিশুদের জন্য, বালক বালিকাদের জন্য শরীর চর্চা, খেলাধুলা মানে শরীর চর্চা, সে যে কোনো খেলাই হোক বা ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজই হোক, যোগব্যায়ামই হোক, প্রাণায়ামগুলি হোক, এটা খুব প্রয়োজন। আপনারা একজন অভিভাবক মন্ডলী, মাতৃমন্ডলী বসে আছেন, আপনারা এদিকটা একটু খেয়াল করবেন। আপনারা ছেলেমেয়েদেরকে আরো সুন্দরভাবে তাদেরকে গড়ে তুলতে হবে, ভবিষ্যৎ আরো শক্তিশালী হবে। আর এটুকু বলে আমি শিলচর টাউন ক্লাব কর্তৃপক্ষকে আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে, আপনাদের সবাইকে আমার অন্তর থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত কথা বলতে শেষ করলাম। নমস্কার, জয় হিন্দ। আমাদের শিলচর টাউন ক্লাবের অন্যতম শুভাকাঙ্ক্ষী প্রাক্তন বিধায়ক দিলীপ কুমার পাল মহাশয়কে, এবারে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আমাদের জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক শ্রী বিজেন্দ্র প্রসাদ সিং, তাকে 2-4টি কথা এই অবসরে বলার জন্য অনুরোধ রাখছি। ধন্যবাদ। শিলচর টাউন ক্লাবের মনসুন ক্রিয়া এবং সাংস্কৃতিক উৎসবের আজকে যে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হতে চলেছে, এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাননীয় সভাপতি মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন শ্রী দিলীপ রঞ্জন নন্দী মহাশয়, মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন শিলচরের প্রাক্তন বিধায়ক এবং আসাম সরকারের প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ শ্রী দিলীপ কুমার পাল মহাশয়, মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন টাউন ক্লাবের সহসভাপতি শ্রী সুজন দত্ত মহাশয়,
মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন টাউন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্রী নন্দদুলাল রায় মহাশয়। এখানে টাউন ক্লাবের যারা বরিষ্ঠ কার্যকর্তারা এখানে উপস্থিত আছেন, ছোট ছোট খুদে খেলোয়াড়রাই আমি বলবো, যারা উক্তি খেলোয়াড়রা আজকে পুরস্কার পাবেন। আমি বিশেষ বক্তব্য রাখবো না, দু একটি কথা আপনাদের কাছে তুলে ধরতে চাই যে প্রথম काटीगुड़ा आईसीएस सेक्टर के कार्यकर्ताओं को उद्योग से पोषण मेला के तहत वर्णाढ्य भव्य शोभा यात्रा निकाला गया। जागरूकता मूलक इस सभा यात्रा में बड़े पैमाने पर महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं को जागरूक किए जाने के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह व उमंग का माहौल भी देखने को मिला। बाद में आयोजित सभा में महिलाओं को पोषण मेला के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूक भी करवाया गया। কলমি শাক, সজনা পাতা, হেলেঞ্চা গ্রহণ করুন। আয়রন সমৃদ্ধ আহার গ্রহণ করুন। কলমি শাক, হেলেঞ্চা শাক গ্রহণ করুন। কলমি শাক, কলমি শাক আয়রন সমৃদ্ধ আহার গ্রহণ করুন। আয়রন সমৃদ্ধ আমাদের 5,000 টাকা এই পিএমডিওয়াই এর নামে সেই গর্ভবতী মার অ্যাকাউন্টে দেবেন 3টি দফায়। আপনারা অনেক পিএমডিওয়াই ফর্ম ফিল আপ করেছেন, আপনারা জানেন, তবু তার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা আমি আপনাদের সামনে আবার তুলে ধরতে চাই। প্রথম গর্ভবতী হওয়ার পর তার রেজিস্ট্রার ইনস্টলমেন্ট, যেটা বাচ্চা জন্মের পর শিশু মৃত্যু আমরা কামনা করছি না, এটা আমাদের কাম্য নয়। যদি কোনো কারণে কিছু হয় দুর্ঘটনা, সেক্ষেত্রে আমাদের প্রথম পরবর্তী যে বাচ্চা হবে সেই থার্ড ইনস্টলমেন্টটা পাবে। बोड़खोला क्षेत्र में एक छठी कक्षा के बच्चे को शारीरिक निग्रह किए जाने के आरोप में उसी के प्राइवेट ट्यूशन के ट्यूटर पर आरोप लगाते हुए थाने में एफआईआर दर्ज किया गया। लेकिन बोड़खोला पुलिस को अनजाने कारणवश इस मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठी हुई है। पीड़ित प्रभावित परिवार सदस्यों ने पूरे मामले का खुलासा किया और जल्द से जल्द कानून से आरोपी को गिरफ्तार किए जाने का मांग भी किया। আর ইয়ে হচ্ছে এরপর জন্য যেতে সময় ভুলে গেছে গামছাটা নিতে। ঘটনা ঘটছে কিন্তু তারা পুলিশের ইয়ে করতে না, তারা বেশি যখন তদন্ত করার না। তার মা কই এখন? তার মা এখন শিলচর। শিলচর এটাই তো হসপিটালে, প্রাইভেট হসপিটালে চাকরি করে। তাই মানে ওটা দিয়ে আমরা কোনো রকম থাকি আর কি। তাই জন্য যাওয়া করতে গেলেও আমি আইছি না। তো আমার তো শিরোভান্দিতে আমার ঘর, শিরোভান্দি আমার ইয়ে আছে। কোন ক্লাস পড়ো? ক্লাস 7-এ পড়ো। এখন স্কুলে যাওনি তুমি? আপনারা থানাত কেস করছেন নি? বড়খোলা থানাত? হ্যাঁ, কোনো অ্যাকশন লইছে না? আপনারা থানাত খালি এজার দিয়েছেন? এজার দেওয়ার করাইছে? আর ছেলেটারে অ্যারেস্ট করছে নি? বাদলরে পাওয়া যান না? হে বলতে খে আপনার নাতি? মেয়ের দিকে? তারা ছোটরা লইয়া আমি গেছি স্কুলে পরীক্ষা দেওয়া। এখানে আমি তো বাদ, আমি তো জানি না কিছু। এসে আমি কত সময় পরে হয়ে গেছে আমার কান্দে কান্দে আমার দিম্মা তুমি চলো করো। আমি কি তার লাগি, আমি তো কখন না তুমি চলো করো, আমার কয় নাই কয় না যদি তো মানে তারা বলে করছে কিতা কিতা হচ্ছে তোরে ঘরে রয়েছিল, গেছে না, স্কুলে গেছে না কিন্তু। আর তার ঘর থেকে ইয়ে করে ঘরে কত সময় বই বই মোবাইল দেখছে, দেখে তারপর দেখছে যে আমার দোকানও গিয়া ইয়ে হচ্ছে বাত আছে। ওই সময় বাদল আইসে আইয়া না, তারা দেখছে তনু ডাকছে, তার নাম তন্ময়। বাদল ডাকছে? বাদল খেয়ে ওই যে ছেলেটার কথা বলছে না,
ডাকছে দেখার পরে ওখান থেকে জবাব দিছে, জবাব দেওয়ার পরে তো ইয়ে করছে জবাব দিতে কত তাড়াতাড়ি আয়তু করো। হে মানুষে মনে হয় তার কাছে করার দিছিলাম আমরা করতে হইলে। হে মাস্টার তার হে তার মাস্টার প্রাইভেট গৃহ শিক্ষক হ্যাঁ বাড়িতে পড়ায় হে বাদলে তো তার এই অবস্থা কি তাহলে হ্যাঁ ডাকি আছে হে মানুষ কোনো অঙ্ক শঙ্ক দিত না কিতা তারা ডাকি আছে আর আইসে আবার বলতে গরু ঢুকছে গরুটা করে শিক্ষাই লাগাইছে গরু দরজা বন্ধ করে শিক্ষাই লাগাইছে লাগাই তারা দেখা মেরে ফেলাইছে দেখো তাহলে কষ্ট না কিতা দেখতে পারে ভালো উপরে উঠে গেছে তার তোমার শিক্ষক স্কুলের হ্যাঁ গড় শিক্ষক গড় শিক্ষক তো বাদল বাদল দাস। এরপরে তুমি মারা কইছো না শিক্ষা দিছে, শিক্ষা দিলে বলে সারে না বলে তারা শিক্ষা দিছে, শিক্ষা দেওয়ার পরে বেশি যখন শিক্ষা দেওয়া তুমি মুখ ধরে রাখি দিছিল শিক্ষা দেওয়া শিক্ষা দেওয়ার পরে গেছেন গিয়া তুমি কোন ক্লাসে পড়ো? शिलचर के तालापुर असम में अवस्थित क्षेत्र में एक पाइथन जब्त किया गया। इस अजगर सांप के बरामद किए जाने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति उभर कर आई, क्योंकि कुछ क्षेत्र में कुछ अनजाने शख्स ने इस पर हमला बोला था। बाद में इसे जंगल में छोड़ दिया गया। करीमगंज के सांसद कृपानाथ माला के पिता कृष्ण मोहन नाथ के स्मरण में स्वर्गीय कृष्ण मोहन नाथ फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच पिछले दिनों खेला गया। इस दिन भीलवाड़ी तथा फकीरा ग्राम के बीच आयोजित फाइनल मैच में भीलवाड़ी ने केवल 1 के मुकाबले 0 गोल से फकीरा ग्राम को हरा दिया। इस फुटबॉल प्रतियोगिता को लेकर लाखों लोगों को मैदान में फुटबॉल मैच का लुत्फ उठाते देखा गया। बाद में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के बाद करीमगंज के सांसद कृपानाथ माला ने संदर्भ में विस्तारित स्पष्टीकरण भी प्रदान किए। खेला अच्छा होना चाहिए छोटो भाई, बहुत भला खेला ऊपर उठाओ এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য অতিথিরা সার্টিফিকেট তুলে দেবেন আশু গোয়ালা মহাশয়, আমাদের প্রিয় আশুদা। जिस जवानी में नाच नहीं है वो युवा ही किस काम का है, जिसका जो नाच ना पाए वो किस काम का घड़ी है घूमने वाले का, एक घड़ी है नाच दिखाने का, कहीं नागिन डांस तो कहीं और कुछ, और हम दिखेंगे नाचते हुए झूमते हुए भारत को। টোটাল 32 টিম পার্টিসিপেট করেছিলে 32 আৰু খেলি আজি ফাইনেল পালে। আৰু ফাইনেলত আজি 2টা টিম আছিলে, এটা ফকিৰা গ্ৰাম আৰু এটা বিলবাড়ী। তো বিলবাড়ী জিকিছে 1-0 গোলত। আর এই খেলটো হৈছে আমাৰ দেউতাৰ নামত হৈছিলে কৃষ্ণমোহন মালা মেমৰিয়েল। এইটো আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে ইয়াত যে আমাৰ গাঁৱত বহুত খেলুৱৈ আছে, কিন্তু খেলুৱৈয়ে প্লেটফৰ্ম নাপায় আৰু ভাল ডিস্ট্রিক্ট বা স্টেট লেভেলত চান্স নাপায়, যাৰ কাৰণে বিদ্যানগৰ আমাৰ যেমন ইউথ আছে সব ইউথ মিলি পেলাই এই খেলটো আয়োজন কৰিছিল। মোকে কৈছিল যে আপুনি স্পন্সৰ কৰক, আমি খেলটো কৰিম। আমাৰ দেউতাৰ নামে এখেতে ডিচিশ্যন লৈছে আৰু বিদ্যানগৰ সব ইউথ মিলি পেলাই এই খেলটো আয়োজন কৰিছে। সুন্দৰ খেলা হৈছে, 32টা টিমৰ খেলা, এটাও গণ্ডগোল নহ'ল। আজি ফাইনেল পালে, ফাইনেল শেষো হ'ল। সুন্দৰ আপোনালোকে চাই আছে কিমান মানুহ আছে, মানে বহুত দিনৰ মূৰত ইমান মানুহ আমি দেখিলোঁ, খেলৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে।
भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के तत्वावधान में 3 दिवसीय गाइड्स तृतीय सोपान टेस्टिंग कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन आज 12 सितंबर को किया गया। इस कैंप के उद्घाटन सत्र में अध्यक्षता श्री सुधीर कुमार शर्मा, जो कि कमांडेंट प्रथम बटालियन सीमा सुरक्षा बल के द्वारा की गई। कार्यक्रम में KB धौलचौड़ा के प्राचार्य श्री नीरज कुमार दुबे और गाइड्स ऑफिशियल श्रीमती के देवी LOC ने भी इस साथ भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में सुधीर कुमार शर्मा कमांडेंट प्रथम बटालियन द्वारा प्रदीप प्रज्वलन की गई। तत्पश्चात डॉक्टर नीरज कुमार दुबे प्राचार्य के स्वागत भाषण के जरिए कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। और मैं टीचर बन भी गया था। मैं मेरा करियर स्टार्ट किया था BTTI पिलानी में एज लेक्चरर, लेकिन डेस्टिनी ने ये बेल्ट और कैप बांध रखी थी तो हम फोर्स में आ गए। बच्चों, आज का जो ये उद्देश्य है जिसके लिए आप आए हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं आपके अभिभावक, आपकी माताओं को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी बच्चियों को भेजा है कि आप जाइए बच्चों, कैंप कीजिए और कुछ नया सीख कर आइए। तो मेरे आपके माता पिताओं को कोटि-कोटि नमन और धन्यवाद। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद जिले के आयनाखाल बाजार क्षेत्र में सुपारी व्यवसायियों द्वारा व्यक्त किया गया नाराजगी। पुलिस प्रशासन द्वारा 12वीं सुपारी के नाम पर स्थानीय सुपारी विक्रेताओं को की जा रहा है हैरान। असम त्रिपुरा सीमांतवर्ती क्षेत्र चुराईबाड़ी इलाके में हर रोज चल रही है करोड़ों रुपए के गांजे का व्यापार। अक्सर कानून की गिरफ्त में पकड़ा जा रहा है गांजे की बड़े पैमाने पर चोरी। कछार जिला तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका के कर वृद्धि के प्रतिवाद में आयोजित किया विक्षोभ प्रदर्शन कार्यक्रम। सत्ता पर त्याग करने का किया गया मांग। सदो असम मध्याह्न भोजन कर्मचारी यूनियन के तीसरा कछार जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। काटीगुड़ा क्षेत्र में लोगों में छाई खुशी की माहौल। पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए हैलाकंद जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया विश्व भ्रातृत्व दिवस। स्वामी विवेकानंद के जीवनादर्श पर किया गया आलोकपात। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।